di se pije, pijem, di se bije, bježim i di se radi, ne smetam. To su njegove životne filozofije. 5 životnih filozofija. I čao svima, dobrodošli u još jedan hot seat. Jesmo falili? Malo nas nije dugo bilo, tako da ne. Ljetna pauza. Malo smo bili na godišnjem, jel se vidi da smo... Na tebi se vidi, na meni baš i ne, ali dobro. Znači, ovo nije ten, ovo je šminka. Moja Mirel. No, hvala. Anyways, mi smo večeras ponovno sa vama sa novim gostima, novim avanturama. Večeras smo pozvali u gosti, nama je jako drago što je naš gost odvojio vreme za nas. Gordan Giriček. Misliš, da li treba da ga samo jedan aplauz za njega? To ćemo namontirati, budući da nemamo publiku. Jeste. Da li treba nešto da ga pretjerano predstavljamo? Ako ko ne zna ko je Gordan Giriček, molim vas. Ko ne zna, sad će saznat. Samo nemojte googlat. Da, ne. Naravno, inače, potanko da nam objasni. Moramo kratku najavu ipak napraviti. Kratku najavu. Da. Za nekoga ko ne zna, Gordan Giriček je bivši hrvatski profesionalni košarkaš i trenutni, kako kaže, bon vivant. Bon vivant. Karijeru je započeo u Jedinstvu i Ciboni, s kojom je ukupno osvojio 5 prvenstava Hrvatske, kao i 2 kupa Krešimira Ćosića. U CSKA Moskvi imao je zapaženu sezonu, nakon čega je otišao u NBA i potpisao za Memphis Grizzlies. U 6 godina igranja na drugom kontinentu, uz Grizzlies igrao je i za Orlando Magic, Utah Jazz, Philadelphia 76ers i Phoenix Suns. Nakon oproštaja od NBA-a igrao je za turski Fenerbahče, poslije čega su uslijedile ozljede, povratak u Cibonu i mirovina. Nakon dosta godina uživanja u mirnijem životu, putovanja po svijetu i odmaranja, Gordan se ove godine ipak vratio u svijet košarke i to kao pomoćni trener u 16 reprezentacije. Bok. Kako je bilo, vratili ste se iz Makedonije sad tamo, je li tako? Dobro, s obzirom da nismo napravili najbolji rezultat, onda je bilo lagano, jedno smo čekali da dođemo. Nije bilo bajno, mislili smo da ćemo biti bolji, međutim, eto, poklopile su neke stvari, odnosno nisu se poklopile neke stvari. Nismo uspjeli napraviti neki bolji rezultat, ali to nas neće sputavati za daljnim pokušajima napravimo uspjeh. Kako je bilo sad biti sa ove druge strane trenerske? Pa nije lako. Evo, mogu reći da sam jako zadovoljan što sam zapravo i bio pomoćni trener, da osjetim malo taj trenerski posao i nije lako, teško je, treba 12 klinaca, odnosno ajmo reći da je možda još najteže otkazivati klince kad svi daju maksimalno od sebe i onda moraš nekoga izbaciti. Ok, nisam bio glavni pa nije bio teret najveći na meni, ali svejedno teško je gledat klince, to su 16-godišnjaci kada i moraš reći da nisu više članovi reprezentacije u ovom trenutku. Tuga je to velika, jel? Djeca budu razočarana, ali to je život, that's life, jel? I čeka ih još puno možda razočaranja i dobrih stvari u budućnosti. Ali eto, kažem, manju sam odgovornost imao, tako da je bilo kudikamo lakše nego glavnom treneru, ali svejedno i pomoć njima dosta težak posao, priprema utakmica i tako dalje. S obzirom na to da si ti kroz karijeru imao dosta nekakvih, ajmo reći, sukoba sa trenerima, rasprava, sa nekim trenerima, izbornicima i to, je li ti sad možda došlo nekako da ti sad malo jasnije neke odluke njihove koje su bile usmjerene prema tebi? Pa ja smatram da ono zbog čega sam se pod navodnicima posvadio ili proturječio trenerima i dan danas stojim iza toga i isto bi napravio. Mislim da su u tim trenucima bili užasno nekorektni prema meni i nezasluženo bi rekao. I to dan danas mislim, tako da. Ok, super. Sad ćemo vidjeti, sad ću ja... Pustili smo, jel, kako za ovako fino, da se osjećaš ugodno dok ona ispituje, jel, kao klasičan intervju. Međutim, sad prelazimo na onaj deo gdje smo mi, jel, po čemu smo mi poznati, jeste da zamaramo naše goste da igraju od te video igre i da ih ispitujemo ta goruća pitanja dok su im glave okupirane ovima što se dešava na ekranu. Goran, ja sad, pošto igramo sad u timu, igramo skupa, jel, nećemo igrati jedno protiv drugog, pa nećemo kako zove. To je to, jel, vidjet ćemo sad kako se snalaziš, možeš slobodno uzeti joystick. Pa ćemo možemo čak i da, sad ćemo mi to samo da restartujemo, da imamo kompletnu trupu. Igramo Star Wars! Mislim, Zašto smo odabrali Star Wars, mi kao izbornici, je zato što si rekao da između ostalog nešto što najviše voliš igrati su pucačine.
Pa kako si se odlučio, mislim, zašto ti taj žanr najviše odgovara i koje igre najviše voliš igrat? Pa zapravo... Prije nego što odgovoriš na to pitanje, odaberi choose your destiny. Ja ću Obi-Wana uzeti, Jedija, ti ćeš na Luke Skywalker, idemo krenuti, pa ćemo da vidimo... Čekaj, sad moram ja odgovarati i igrat. Tako je. Tako je. Čekaj. Sad X, dobro. Krenemo da igramo i sad odgovaraš na pitanje. Koje je bilo pitanje? Čekaj, sad da se prvo sjetim kako komande idu. Znači ovo je obrana, trčanje... Rijani i... Koji je cilj? Poji se s tobom ili šta negdje? Ovi beli su sa nama. Moraš poubijat... Cilj je ove, kako se zove, kad naletiš na robote, ove žute, ovo su moji, jel? R0MN, da, kako se zove, njih moraš saseći. To, bravo. To. Obi-Wan. Pod mač bato. Nego pucačine. Postavljam mi ponovo pitanje. Pucačine, zašto baš pucačine? Aha, pa zapravo slučajno, inače nisam neki veliki ljubitelj igrica i kad sam bio mali, igrao sam jednostavno Komodorca i takve stvari. Ali jedno vrijeme nisam igrao. A zašto te? Zato što obožavam, inače su mi najdraži likovi su mi zombiji. I sa izlaskom serijala Resident Evil sam zapravo obožavao te igre i tako nekako ostalo te treće lice pucačine avanture. Zapravo najviše igram nešto sa zombijima, tipa znači Resident Evil, The Red Redemption i zajedno sam odigrao, odnosno prvi put sam odigrao The Last of Us, prvi dio, prije koliko godina je to izašlo, nemam pojma. Jako mi se sviđa, prekrasna igra, brutalna igra, znači dao bi je od 1 do 10-15 ocjenu, predivna igra, odlična. I evo, kum je prije, ne znam koliko, prije 3 mjeseca ili 2 mjeseca mi je rekao, kaže, pa zašto ti je The Last of Us 2? Ja rekao, ma nema šanse, nisam to vidio, nisam ni čuo, ne. I onda sam pogledao na, evo već sam ubijen, pričam, ubijen sam. I onda sam pogledao na onome shopu od Playke, ne. I onda sam si uzeo tu igricu, kako se uključim? Ponovno? Samo X, da. I ponovo sam se oduševio s igricom, brutalna igrica, jel? Brutalan nastavak priče. Eto, a znam odigrat Call of Duty iz razloga što mi jednostavno stavim si na easy mode i samo rokam. Nema previše razmišljanja, mapa me vodi, ne moram previše misliti di ću otvarat vrata, nego samo idem i rokam i to mi je najbolje. Razvijek ga. Dobro, spomenuo se Simo Komodorca i to, što bi rekao, koja je prva igra s kojom si ušao u svijet gaminga i spoznao da postoji tak nešto? Mislim da je bio Pitfall, tako nešto. I bio je Decathlon, to znam. Sjećam se to na Komodorcu, imali smo onaj kazetofon. I onda si morao naštimavati glavu. Da. Zapravo se svelo sve na namještavanje, a malo igranja. Ja sam popizdio dok sam namjestio sve to. Trebalo mi pol sata da namjestim. Ja sam 5 minuta odigrao i išao van poslije. Pikulaca s djecom i to. Gdje sam ja zalutao, svako malo mi odbrojava nešto. Možeš pogledati dole levo na mapi. Imaš kako zove, tamo gdje si crveni. Evo, pratit ću ove svoje gdje oni idu, tako? Možda, i to je isto dobra taktika. Uglavnom tamo gdje si crveni, tu se puca, tu su sukobi. Dobro. Znaš ti kaže Ismet Horov, kaže, di se kradem, kaže, di se puca, tamo idi. Di se kradem, ne, di se krade, ne dodajem, kaže. Di se jedem, di se pijem, di se bježim i di se radi, ne smetam. To su njegove životne filozofije. 5 životnih filozofija. Opet sam ja zalutao negdje. Da, treba ih, nije loše za poslušati nekad. Ovo je jako naporno za oči. Ja lomim sa Obi-Wanom. Ti lomiš sa Luke Skywalker. Da. Ali to je ova verzija Luke Skywalkera bez ruke, jel tako? Znači, kako nisam gledao te serijale, ko je tu rekao Nisi gledao Obi-Wana? Jel on ovaj, kako se zove, onaj zločesti onaj? Znači sad Darth Vader. Ne, on je sin njegov. On je sin, da. A on je sin, I'm your father. A ovo je, da, baš to, I'm your father. Kako se zove, Obi-Wan, sad je na Disney, ako se ne varam. Dobro. Ja mislim da je kompletna sezona vani i sad puštaju jedno po jedno. I Mandalorian isto. Jel gledate kako se zove Obi-Wana? Ja sam počela počela sam gledati Mandaloriana, a ti si spomenuo da ste gledao Spider-mana od te Marvelove, jel? Spider-Man mi je najdraži super junak. I kad bi mogao birati... Bio bi Spider-Man. Spider-Man bi bio, da. On mi je najjači lik.
Ovo nam i Spider-Man sa ovom svom trojicom. Ne, samo prvoga priznajem. Samo prvoga? Ovo ima prirodne moći, a ovo što ima, ovo je nadogradnju i to to me ne zanima. Bi li ti da si Spider-Man bio za vrijeme svoje karijere u NBA-u to olakšalo? To jest, možeš li se zamisliti da si sa tim mrežicama Pa ne znam, olakšalo bi mi jednu ruku, drugu ruku bi, ne znam, bi mogao odvojiti se od lopte. Bi bila zaljepljena, ko ovi rukometaši tamo što bi se u većinom bi imao dankove i to je to. Vjerovatno, da. Ali I olakšalo bi ti daleko. Ja ću početi. Ajde, dođi loši. na Megdan ovdje, dođete sa srećom. Mislim da se ne možete Nije nam friendly fire uključen, ne znam kako se zove. Čekaj, koja je poanta sad ovoga što ja tu radim? Ovo vidi, viš gore ove brojeve. Plavi su koliko naših ima trupa. Aha, znači mi moramo sve smakati. Crveni su njihovi, trebate ih sve riješiti. Koliko god njih ima, samo seci. Znači, kad god naletiš, znači, svaki put kada rokneš jedno... Pa te ovi plavi sve rokaju za mene, ja ne stignem nijednom zrokati. Malo se vrtiš u krug, ali dobro, okej. Ajde, ćeš ti. Samo si jednom poginuo, to je okej. To je dobro. Ja sam actually samo jedan poginuo, što je veoma interesantno za ovo. Inače, ginemo... barem ja za tebe dušo ginem. A jo, mogu isto rokat, da. Da, očito ne radim dovoljno dobro svoj posao, pa se ne dekoncentriram previše. Ajmo se malo vratiti, Gordane, na tvoje početke, koji kažu da si s frendovima i s kopačkama u rukama došao pred NK Ponikve, jel je? Je. Ali nisi nikad ušao, oni jesu, ali ti ne. I da si se nakon par dana javio na poziv trenera Nushola za košarku u jedinstvu. Tako je. Sad s ovoliko godina i s ovom karijerom koju imaš iza sebe, misliš li da si dobro odlučio? Bio bi još bolji u nogometu. To sam htjela pitati, da imaš vremeplov, bi li gurnio tog malog Gordana kroz vrata NK Ponikve? Ja mislim da se sve u životu dogodi kako treba, tako da ne bi. Tako da, ne bi. Dobro je ovo bilo. Ali sumnjam da ne bi možda uspio u nogometu, zato što sam zbilja bio talentiran sam za sport inače. Šta god mi date, dobro, brzo učim, brzo vatam. I to je ono što mi je Bog dao po rođenju, ostalo ne bi se baš složio. Neku za umjetnost baš i nisam, ali za sport jesam. Dobro, to mislim, tvoja karijera govori u prilog tome. Nakon toga ti je bilo priča sa Cibonom, ali tako? I da si odbio prvi poziv. Jesam, da. Zašto? Trener Srećko Medvedec me sa 15 godina, imao sam sreću da igram u to vrijeme kako se raspala Juga, ne? Onda sam imao sreće igrati moja liga koja je bila, ne znam, 5. Jedanput je postala 2. tako nešto. Onda sam imao prilike igrati sa svojim vršnjacima kroz A2 ligu koji su, ovako da objasnim ljudima, znači Cibonini igrači u mlađim kategorijama bili su dovoljno dobri da mogu igrati A2 ligu u to vrijeme. I kako smo mi onda uletjeli u tu A2 ligu, ja sam imao prilike pokazati moje, ne znam, umjeće ili neumjeće protiv njih, protiv svojih vršnjaka. I tu su me zapravo onda vidjeli, Srećko Medvedec me vidio i nakon tih utakmica je zvao da li bi ja došao u Cibonu. Ja sam prve godine, to je bilo 15. godina moja, sam odbio, nisam išao u Cibonu, zato što sam bio i sramežljiviji, nekako mi je škola bila prije svega primarna i možda nisam imao toliko samopouzdanja, jel? Da bi otišao. Međutim, nakon godine dana, kad sam ja možda malo sazrio, zvao je ponovo sva sreća i onda sam odlučio ipak otići. I onda nekako to sve ostalo povijest, jel? Svake godine sam nekak napredovao i dospio do prve momčadi i tako dalje, jel? Jedan si od naših NBA-evaca i sad ima ta cijela priča da si 99. prvi put draftan, ali si počeo tek 2002. igrat. Pa možemo proći malo kroz to kako je to izgledalo, taj draft, pa kako si se osjećao? Mislim, imao si koliko, 22 godine. 2 godine, je li tako, da? Da, čovjek je igrač za 2 godine, kako se kaže, zadnja moja godina da može izaći na draft. Ja se nisam osobno stavljao na draft, nisam nikad imao potrebe pokazivati se nekom, uvijek sam mislio, gle, igram tu gdje igram i imate dovoljno skauta i sve se već znalo pomalo. Taj scouting je bio sve jači i jači, imali su me prilike vidjeti, tako da nisam se htio nuditi i natjecati tamo s nekima jer sam imao dobru poziciju u Europi. I zapravo je mene San Antonio stavio na draft jer su odlučili mene i uzeti. S obzirom da su imali pik prije koji su potrošili nekog drugoga, sa Dallasom su dogovorili da me oni uzmu i da me odmah tradaju po izboru, jel? Tako da sam ja zapravo završio u San Antoniju, koji me nikad nije ni uzeo, jer je odlučio se povući Ginobilija, napravili su dobru stvar, znamo svi ko je Ginobili, jel? A ja sam onda otišao u Memphis, koji me je vidio na utakmici CSKA, došli su vidjeti jednog igrača drugoga, ne znam točno kojega.
da bi vidjeli mene i godinu dana nakon su mi ponudili ugovor. Ja sam na to pristao i to je to. Kako sad to funkcioniralo? 99. si draftana, tek si 3 godine kasnije de facto počeo igrati? Zato što sam, očito nisam bio još po njihovim ovim standardima da bi mogao igrati. Bio sam još mladi, dali su mi priliku da se razvijam u Evropi. Tako da sam otišao bez 2 godine. Jel to inače običaj? No, pardon, sa 25, za 25 sam otišao, draftiran sam bez 2 kad sam bio izlaznogodišnji. Jel to inače običaj? Mislim da evidentno je postupak da možeš da se pripremiš prije nego što dođeš u NBA. Da ne moraš u istoj sezoni kad si draftan igrati, jel? Da. Mislim, to je za nas koji ne znamo, zato pitamo. Pošto taj drafting proces, to je meni uvijek bilo totalno apstraktno, zato što mi je... Pa nema tu šta, tu se, znači oni prate po cijelom svijetu talente i kad neko im je interesantan stave ga na draft ili se možete sami prijaviti. Da. Dobro, i možete se i povući naravno. Tu si doživio svoj prvi trade, to sam zapravo htjela pitati sa tih 22 godine, zapravo si još uvijek klinac. Ne, taj trade je bio zapravo, nije bio bolan jer je bio odmah po draftu. Tako da ja nisam ni otišao u Dallas, nego sam odmah bio dan za San Antonio i to nije bio problem. Dapače, San Antonio 99. je bio šampion, osvojili su naslov prvaka prvi. I bilo mi zapravo čast da sam završio u San Antoniju. A moj prvi trade je bio iz Memphisa u Orlando sa 25-6 godina, nema pojma sad kad sam, 25 ili 26 godina. To je bilo šok i nevjerica. Znaš kad ja bio u igricu, mogu ovako s tebe gledati, razgovarati, ja isto radim, majke, evo više. Super. Ok, tamo imamo još par minuta pa... Neka, dobro, još imate ih, evo, koliko, 50-ak za poubijati. Aha, izrokat ćemo mi njih sve. Evo ga. Kaže statistika, sad smo malo provjeravali, da si u ovom stoljeću i dalje rekorder po broju koševa na svom prvom nastupu u NBA ligi. Jesam, u ovom stoljeću, jel? Nije te, znači to je sad već koliko, 20 godina. Koliko, 29? 29 bodova, 10 od 13 šutova, 4 od 6 trica i 5 od 8 slobodnih bacanja. Kakav je osjećaj da si 20 godina još uvijek ono... Ma ja ti uopće ne razmišljam. Ovako mi podsjeti ljudi onda da. Znaš kaj mi je jača statistika? Jača mi je statistika da smo Mirsad Turkan i ja, kad smo bili u CSKA, i dalje najbolji duo, najefikasniji duo cijele Eurolige od postanka Eurolige. Preko 40 ne znam koliko poena po utakmici. To je uspjeh. To je bilo drugo pitanje. Da. Ako dobro čitam statistiku, ti si zapravo najbolji prosjek imao bodova, koševa u CSKA. Bio sam drugi strelac Eurolige kompletno, s time da je pokojni Alfonso Ford, nažalost koji je bio brutalan strelac, po njemu je i nazvana nagrada od najboljeg strelca Eurolige Alfonso Ford. On me je dobio tu godinu za 0,2-3 poena. Znači za ništa, za 10-ak poena možda. No to znači da bi se možda zvalo i po tebi? Ne do Bog da se zove po meni, znači da me nema više. Nema više? Da, on je nažalost preminuo od leukemije i onda su mu u njegovu čast mu dali to. Ali on je bio više godina, cijelo vrijeme bio jedan od najboljih stranaca Eurolige, tako da. Ok, približavamo se kraju prvog dijela, ajmo sad s obzirom na to tako ležerno prolaziš kroz ovo, znači da možeš se fokusirati na odgovor. Mi ovo radimo. Policija, evo kad razgovaram na mobitelu u autu, vidite da mogu raditi dvije stvari istovremeno, nemojte me kazniti. Ali ljudi inače nemojte to raditi, jer inače zbilja distrakcija velika. To što ja sad radim, to je prosto nemoguće. Ma ne zna niko da ti pričaš na telefon dok voziš. Ne, imamo danas na zvučnike pričam. Naravno, svi imamo Bluetooth. Imamo Bluetooth i to je to. Za kraj da nam objasniš ono što smo pričali prije što smo počeli snimat. U jednom trenu si rekao da ti više odgovara europska košarka. Ne, NBA košarka. NBA? Apsolutno. Koja je razlika? Molim te, objasni nam i zašto ti onda više odgovara? Evo, drago mi je, čitao sam da je Luka Dončić to isto rekao, to ja govorim već 20 godina, kad sam se ne, koliko je, 15 godina, da je u NBA-u ako si dobar, ako si talentiran napadač, onda ti je strahovito lagano igrat radi par stvari koje su drugačije u NBA-u. Prvo kažem, teren je širi, a ne znam da li je duži, točno ne znam. Širi je. Da, a s druge strane je to pravilo 3 sekunde za obranu i visoki igrač ne može stajati u reketu ako nije čekirao svog igrača. Znači ne da ga dirne rukom, nego ga mora staviti na lakat i onda ima naravno više prostora. Tako da je lakše zabijati u Americi ako ste talentiran nego u Europi. Tako da, a druga strana isto, individualna kvaliteta je bitna, tamo se ne može sakriti, znači ako imaš neku boljku, vrlo brzo je uoče i to onda eksploatiraju suprotnički igrači, to znači recimo ako si loš u obrani, nema pomoći tu previše, tu je teren je širi i
kad vi raširite ruke, stanete u stav, a pored vas 1-2-3 metra sa svake strane slobodno, onda znate da ovisite samo o sebi, malo o pomoći. Tako da ako to ne može odigrat, to smo dobili, jel? Dobili smo, da. Bravo, evo, taman fino, za kraj. Tako da je nekim igračima bilo jako teško igrati ko su bili tu vrhunski igrači u Europi, ali tamo nisu mogli, jer bili su tu su se skrivali za drugih igrača koji su im pomagali i pokrivali njihove greške, a tamo nisu mogli. Sad možda će se činiti glupo pitanje tebi kao košarkašu, ali je li bolje biti... Šta misliš o fudbalu? Ne. Je li bolje biti jači u NBA-u ili tipa u Euroligi? Da, to je uvijek meni interesantno. Neko će reći uvijek bolje prvi na selu nego zadnji u gradu, Da. ali ja mislim da su tu gradovi jedni i drugi. I Euroliga je dobra, NBA, ja bih rekao NBA naravno, jer ipak u NBA je još uvijek i ne znam kad će, ako će ikad biti neko bolja liga od nje. Znači sigurno je najjača liga na svijetu. Tako da biti prvi u NBA-u i dobar u NBA-u po meni, moje mišljenje je puno bolje nego biti prvi u Euroligi. Super, evo, dobili smo samo komadić Gordanovih razmišljanja u prvom dijelu. Nakon kratke pauze vraćamo se i onda igramo NBA. NBA ćemo da igramo i vidjet ćemo kako se actually snalazi u virtualnom, kako se Gordan snalazi u virtualnom NBA-u. Virtualnom, digitalnom. Digitalnom, dobro, to je sve isto. Dok ne nakačemo one naočale, kako se pa ne budemo igrali u virtualnom. Aha, imam naočale? Ne, danas ne. Danas ne, ali jednom će, da. Probao sam Resident Evil s tim igrat. I brutalno, to ti ja u ponoć pustim zvukovi. Znaš kaj se dogodilo? Kupio sam PS-a, tada, to je bilo prije 5 godina. I dođem doma jedan dan, znači ode mi VR naočale, sve poderano. A jel? Prežvakano sve. Napravio mi je štetu više nego što vrijedi. Hashtag kućni ljubimci. Kućni ljubimci, da. Vidimo se za par minuta u drugom delu, igramo NBA. Ćao. Ćao svima, imamo nas u drugom delu čega? U drugom delu Hot Seata sa večerašnjim gostom Gordanom Giričekom, proslavljenim košarkašem našim i naravno NBA košarkašem i između ostalog. Gordane, hvala ti još jednom što si nam došao u goste. A vidiš kak se zavalio, znači već zna da će me ubiti. Gle, kad se tamo gost opustio, znam da je sve na mestu i da možemo da radimo. Igramo NBA. Ono što je forte našem večerašnjem gostu, pa ćemo sad vidjeti nasuprot Dunje kako to sve izgleda, kako će se Gordan snaći u ovom digitalnom, da li je to isto kao i na parketu pravom, da li je miris isti, da li je doživljaj. To ćemo sve saznati večeras. Mislim da miris možda bolje. Miris možda bolje, da. Ja ne bi dužio, ja bi samo pustio vas da se lomite, a ja ću da šamaram sa pitanjima. Čekaj, za početak samo mojih 1,63 m nasuprot tvojih, šta je točno, 1,98 ili 2,01? 1,98,5. Tih pola centimetra je jako bitno. Za sve. Za košarku. Za sve. Dobro. Da ne igraš da ne igraš point guard, da negdje igraš. Da, ja koš ne bi ni dosegnula vjerojatno sa ovom svojom nizinom. A sad smo malo isprobavali NBA i možda bolje da ni ne igram. Možda bolje da pustimo Gordana samo da on da sam igra pa ćemo da ga ispitujemo. Uglavnom ispitivat ćemo, ja imam 100 pitanja o NBA-u. Ali okej, krenut ćemo, ja sam odabrala Chicago Bulls-e, ti si LA Lakers-e. All time. I sad ćemo vidjeti. Da, i all time ekipu LA Lakersa protiv 90 generacije 90. Ko bi u prvom napadu 8-99. I odmah mi je Michael uzao loptu. Kako me navukla klasična ona prevara, ne znam i onda prvi napad ukrade mi loptu. Je, i sad si ti meni upravo. Čekaj. Jabbar, Karen, opa. In your face. Na pauzi nismo skontali kako se zakucava, ali sad smo skontali kako se zakucava, tako da... Ja bih rekao da je on mene iskasla, ne ja njega. Još evo ti 5 seconds violation, ja mislim da. Aha, previše pričamo. Nije. Čekaj, previše pričamo. Znači, njega dekoncentriraj, ne mene. Rekao sam Dunji da ću objasniti kako se zapravo igra, jer vidim da radi jednu grešku, ali dobro. Ajde, ti si, i onako si sad tu u...
Ne. U slici trenera, jel? A zašto? Čekaj, šta? Ja samo nešto krivo stišćem, čekaj. A, dobro, bože majke. Ko je faul? Ko je faul? Šta čupaš rukama Magic? Jel vam dosta, kako bi zove, ajde da se zakuva, nakon ovih slobodnih bacanja ćemo. Jo, čekaj, sada vidim. Dunja. Sad! Predugo čekaš. Ne, prekasno sam pustila. Sad ću ti ja reći kad moraš. Sad slušaj mene. Ajde, slušam. 3, 4. Ajde, no. Sad! Yes! Evo, dobro je. Neće biti 0. Nije me poslušala, vidiš. To je najbitnije. Vidi žene, nemojte slušati muškarca, sam govore. Pa ti bi došlo da ih slušam. U nekim stvarima, moram biti fair, ajde. Ajmo. Cool. Gordane, ono što me na prvom mjestu zanima u tvojoj NBA karijeri, kako zapravo izgleda karijera jednog NBA košarkaša? Da li je ono lavish, jel, kao što je Rodman to volio, kako zove, da se igra sa svojom karijerom, ili je ono samo disciplina, samo rokanje? Da li je Rodman karijera ili da li je Kobe Bryant karijera? Koji nije silazio sa terena? Rodman je jedan jedini, mislim. Da. Teško je biti Rodman i imati njegov način života i igrat kvalitetno. Ja sam bio više tip koji je bio striktan Spartanac i nisam imao pravo ja na pogrešku, ajmo reći. Bio sam neki puta u petorci, ali sam uvijek morao biti maksimalno spreman, nisam si mogu dozvoliti da bančim do ne znam koliko navečer ili ujutro, da bi onda igrao, tako da ja sam bio striktan po tom pitanju Spartanac, da, vojska. Vojska? Da. Okej. Kako izgleda jedan tvoj day to day? Kako se zove kada bi došao treninzi? Laki je malo nervozan. Znaš šta, dobro da... Oprosti, kako izgleda? Kako izgleda tvoj nekakav day to day? Tada, kada si započeo NBA? Pa znaš, imali smo, ajde, Dankaj, imali smo jedan trening dnevno, nije bio dugačak, pošto je sezona dosta naporna, puno ima utakmica, stalno smo na putu, letimo, u avionu smo stalno, pa nemamo previše vremena za trening. Ali bilo je odmor, trening, ručak dobar, dobra klopa, odmor. Znači sve je bilo usmjereno samo na što bolji oporavak i napredak za utakmicu. Jel? Znači kažem ti, nisam ja previše, kad sam bio u drugim gradovima, nisam previše ja ni vidio drugog grada. I to je više bilo dvorana, hotel i to je to, ne? Tako da nije baš kak misle svi da je bajno da ne znam šta mi uživamo u smislu van terena. Ja sam uživao jer sam se bavio nečim što volim, jel? Ali sada sam imao vremena za nešto drugo i nisam previše, jel? Tek sada, evo, poslije karijere si mogu dati oduške i putovati zaista kao turista i zapravo vidjeti ono što sam možda prolazio pored, a nisam imao prilike vidjeti. Ali taj NBA svijet je predivan zato što je organizacija brutalna i ima sve vam je zapravo podređeno i što god trebate možete dobiti od nutricionista, od kiropraktičara, od individualnog treninga, pa na kraju krajeva do psihološke pomoći, ajmo reći, jel? Ako imate, ne znam, problem nekakav, tu su vam na usluzi 100%, na vama je samo da igrate maksimalno i da igrate dobro. A sve ostalo vam je pušteno na volju da radite, jer ste profesionalac, jel? Da radite najbolje što možete kako bi došli u najbolju formu za utakmicu. Pretpostavljam da je ono u startu, mislim sad, to je ono, kad kažem pretpostavljam to, evidentno želim da pitam i da ti iskopam iz glave. Kada si zapravo startao NBA karijeru, da li je postao dodatan nekakav pritisak da se dokažeš, ono kao, sad ću da vam svima pokidam sve? Ne, nije. Ja sam imao pritisak, sam sebi sam stvorio zato što sam znao šta je sport. Sport je danas jesi, sutra nisi. I ako odigraš utakmicu jednu dobru, a onda sljedeći puta lošu, da, uvijek se pamti ona zadnja, jel? Tako da, znaš šta, ja sam malo nesuvisao. Ja se koncentriram ovdje, razmišljam koju komandu uključiti. Uglavnom, da, nisam se previše opterećivao, više sam si kažem šta moram napraviti u long run, više u short run. Znači tipa utakmica po utakmica pa šta bude. Ono što me isto zanima kako zove, zato što je NBA
Mislim, ima to kako se zove i u europskim ligama, pošto je europska liga izuzetno jaka, jel? Generalno, što se tiče ovog brandinga, jel? Kada vidim taj NBA, vidim da konkretni igrači, ako se pokažu, ako su i ekstravagantni, jel, po prirodi i ako se pokažu, jel, da imaju statistiku jako dobru, jel, da ono, znaju dobivati nenormalne neke, kako se prilike što se tiče tih nekih branding dealova i ostalih stvari. Apsolutno. Da. Apsolutno, to što si rekao si u pravu. Zapravo, ako možeš backupirati ono kako se ponašaš ekstravagantno i ekscentrično, definitivno ćeš imati prednost. I pogotovo ako igraš u nekom marketu koji je tipa Los Angeles, New York, Chicago i to, definitivno ćeš imati sponzorske ugovore. Ako hodaš nekom poznatom djevojkom i tako nešto, definitivno. Jel, to se prodaje. To se prodaje, da. To prodaje i to ljudi hoće vidjeti i zato dobivaš veći ugovor, jel? Niko ne daje lovu bez veze, svi gledaju kako će zaraditi. Prodati. Tako je, i ono što da nekome, zaradio je 5 puta više, jel? Je, jasno. Tako da, to je čista ekonomija. Zakon brojeva. Apsolutno. Ne psovat na kameru. A ne, ali napeto je, pazi, napeto je. Dobro, sad više nije. 10-7. Kad si zabila 7 poena? First quarter. Nisam ni skužio, razgovaram s tobom. Kakva distrakcija. Nisam toliko faila, s obzirom na to da... Skontala i Dunja neke fazone, koliko vidim. Da. Ja ne mogu da se fokusiram uopšte na utakmicu. Svaka čast, Dunja. Koja ti je najbolja pjesma, najdraža pjesma u kojoj se spominju Dunje? Pa dobila sam ime po Balaševićevoj pjesmi, tako Dobre. da, evo, to mi je. A znaš onu pjesmu od Harisa Đinovića? Jesu Dunje procvale, jer je se vdahopila. Mislim da je malo okrenula sad, okrenula Ne, oči, znam, zato što pokušavala ne sam- voli tu pesmu, ne? Ne, nego Ozbiljno? pokušala sam... Lijepa pjesma. Dobro pjevaš, by the way, pa Nije. slobodno nastavi. Kako će tuga prestati, ako te srce nešto ostavi? Dečki, evo me te riječi, čak ni refrene više ne mogu popamtiti. Da. Idemo dalje da te ispitujemo, sad me zanima, pošto smo, dočarali smo NBA, kako to izgleda. I vidjeli smo, i pravile su Zerdučija. Kakav je bio taj tvoj nekakav proces prilagodbe? Vrlo jednostavan. Meni je bilo puno lakše igrati u Americi nego u Europi, tako da je prilagodba bila, imao sam dovoljno iskustva kroz Euroligu da nisam u strahu, da mislim da su puno bolji od mene, vjerovao sam u sebe i nisam se bojao uopće. Imao sam respekt prema njima, ali nisam se bojao. Jel poznaješ, to je imao slučaj da si sretao možda sa igrača ili nekog iz protivničkih timova koji su prešli iz Europe da igraju NBA basket, da su imali nekih konkretnih problema? Kako nisam, imali su dosta, evo kažem. Uvijek spominjem tog... Koji bi bio najveći problem ako si... Pa to je obrana najviše. Spanulisa recimo dosta često uzimamo u usta jer on je tu Hall of Famer Fibin, a zapravo tamo nije se snašao. Igrao je za Houston i on je tu radio sve. I tu su ga u obrani pokrivali, u napadu imao ovlasti da je bio volume shooter, da je mogao raditi šta je htio. Imao je loptu rukama tamo, nažalost njegovu. Nije imao tu priliku. Već je bio ajmo reći neki role player i kad imaš, ne znam, 2-3 šuta da možeš šutnuti po utakmici, odnosno imaš priliku da šutneš, moraš nešto i zabiti, a lakše je zabiti kad imaš 10-15 šuta po utakmici nego kad imaš 2-3. Unosi zagrijanje i kad si u igri, jel? Kad osjetiš loptu u igri. Tako da je tako bilo njemu, a u obrani zapravo nije, tako da nije bio uopće konkretan u napadu, a u obrani nije mogao braniti jer je bio mali, spor za NBA i onda je imao je problema i nije se dugo zadržao. Jer morao je nazvati u Europu. Tako da, on mi je glavni primjer, recimo, koji je brutalan igrač bio u Europi, a tamo on nije napravio neku karijeru. Sam sam bacio pogled na Dunju, sam da vidim kako se ona osjeća. Ne, dobro je. Ja stalno zabijam nešto. Ne znoji se i još ne curi sa nije odletio kontroler u televizor. Sve ok. 4 razlike. To je samo 2 napada, Dunja da je rešto. Da. 2 possessions. Evo ga, to što je. Michael. Tad je Michael preuzeo sve u svoje ruke. Green lights je dobila. Da, perfect sam postigla. Da? To je to. Reci mi kako je sad tvoje razmišljanje na hrvatski
Ja to volim reći basket, ali to nije basket, košarka, jel? Dobro. Što se tiče možda i reprezentacije i generalno kvalitete košarke u Hrvatskoj. Pa dobro, ne kažem... Vjerojatno imaš kritično mišljenje, jel? Pa ne kažem ništa drugo nego neko drugi. Mislim da Hrvatska košarka trenutno nije u najboljem stanju. To ne znači da neće biti. Jesu manje više svi toga svjesni, ali da to nije Pa sad ja bih rekao ni lažna. Da, ja bih rekao da da. Ja bih rekao da da. Ono što sam primijetio sad, recimo, kad sam bio pomoćni trener u 16, sigurnošću mogu reći da je dva velika problema su, a to su način financiranja klubova. I drugi koji je, možda meni još gori, je jako loš rad sa mladima. Znači, mi smo dobili mladi igrači dolaze da nemaju osnovne elemente košarkaške igre, dodavanja, razumijevanje igre, pasa na prvom koraku. Jednostavno, ne znam šta se događa u klubovima, ko sa njima radi i na koji način rade. Kažem, teško mi je isto i komentirati, ja ono što sam vidio sada, mogu detektirati to. Sad. To je vjerovatno onda, mislim ja sad kako pričam unazad, jel, nekako reversam što se spomenuo odmah da je sve stvar financiranja. Ako ti sad vjerovatno ako ne platiš tog trenera kako spada, on neće imati volje da istrenira klinca. Pa dobro, to ja se s tom voljom i to ne slažem, zato što ako već si trener, ako ti je do neki side job, ako si već došao, pa onda odradi to sa srcem, entuzijazmom. Nemoj odrađivati samo da bi odradio, da bi dobio te neke novce, jel? Tako da... Mislim, ja mislim da je tu sad bitno samo da do mere platite me do mere samo da me ne podcjenjujete, ono kako se da... Ali nemojte se baviti tim poslom onda. Onda nemojte se baviti, pustite nekog drugoga da se bavi, ne? Kažem, meni opet lakše mi je govoriti, ja samo gledam, mogu komentirati ono što sam vidio, a definitivno sam vidio da djeca nemaju neko znanje. I da recimo nama oni dođu, imamo 30 dana priprema, oni nama dođu, mi moramo izgubiti 2 tjedna na dribling, na paseve, na individualnu tehniku i taktiku, umjesto da radimo kolektivno. Da. I to je problem. Tu se onda gubi vrijeme i koncepcija. Apsolutno. Neću skidati krivnju i sa nas kao trenera, ali mislim da je ovo veliki problem. Da. Jel bi izdvojio nekog talenta? Pa ne bi. Mislim da mi imamo naviku izdvojati talente, a s obzirom na doba ovih Instagrama i novinara i agenata i tih socijalnih mreža, da se ne bi, to su mladi ljudi i vrlo lako mogu doći pod utjecaj kako kritike, tako i pohvale i onda možda zapostavit će neki napredak ako sad čuju da su kao talentirani. Da. Tako da bolje da se ne spominju, ima talenata uvijek kod nas, a na njima je da rade i da razviju sve talenat na način da uspiju doći do NBA lige. Da. Znači to je ono goal, lifetime achievement i definitivno. Ne znam kako kome, meni da. Sad kad pogledam unazad da meni da, ja vjerujem da je puno njih NBA cilj. Da. Znači ja se toliko koncentriram da vas ja slušam šta pričate, on tu leži, ne gleda uopće šta radi. Ja baš ono... Sve ti je u Disneyu. Ja baš biflam s pitanjem, nisam dao sam... Ne, ja možda sam nesuvisan, koji puta da se zabranim, gledam pa onda ode negdje. Gled, to njoj ide u korist, tako da... Sad ti kažem, imamo još, kako se zove, tih nekih par minuta. Da ja tebe pitam, Gordane, šta ti u slobodno vrijeme radiš kad ovo... Kad ne radiš. Kad niš ne radiš. Spomenuo si da si gledaš Marvelove filmove, gledaš Spider-mana, tako? Spider-Man sam gledao. Na Disneyu? Tako je, I Spider-Man, spomenuo si da bi htio da budeš Spider-Man. Apsolutno. Ali onaj prirodni Spider-Man koji je bio ugrižen od pauka. Pa dobro. Ne bih htio biti odjela od Iron Mana. To su sad univerzumi, znaš, to se možda kako zove, jel? To otključaš biblioteku. Jel znamo što se događa s nastavcima? Ko je uvijek najbolji? Pa prvi. Gle, otključaš kako zove, na Disneyu sve univerzume i onda ti je jasno zašto ovaj je ugrižen, a zašto ovaj koristi kako zove, alatke. Tako da, ok, proučit ću to. Malo ću bolje to proučiti. Moraš se produbiti, znaš, kako zove u univerzum. Znaš kaj, slabije gledam malo televiziju inače, jer sam cijelo vrijeme van kuće uglavnom preko dana. Tako da ili sam negdje van grada, putujem negdje uvijek, tako aktivan sam dosta.
sad zapravo kompenziraš za sve ono što nismo mogli. Apsolutno. Uvijek mi to privlačilo, ali kažem, znao sam šta mi je primarno dok sam igrao. Sad se mogu dati oduška, sad kad je gotovo, jel? I sad guštam. Životni vek, košarkaša. Ako nema povreda, ja bih rekao da se dobro može igrati do 1.35. Zapravo do 33. bih rekao, do 35. je onda već pad u formi, tu se teško se natjecati s ljudima od 22 godine koji počinju. Nemate motiva jer ste možda već napravili karijeru nekakvu, fizički ne možete to pratiti. Koliko iskustvo onda tu kompenzira odnosno? Apsolutno kompenzira, ali danas je u sportu dosta fizike i neki puta iskustvo više ne može toliko iskompenzirati koliko je fizika bitna. Tako da mislim da do 33. možete igrati super, a onda do 35. do 36. ajmo reći tako i tu bi trebalo biti neki kraj karijere. Tako, rijetko ko doživi 37. 38. Ja već mislim da to može doživljavanje nad tijelom svojim. A početak, je li si zagovornik onog da treba početi što mlađi? Znaš šta? Kad bi bilo idealno? Ne znam kaj bi ti rekao, možda ne prerano, ne ono sa 5-6 godina. Ali kad god da se počne, ja bih rekao da do 11-12 godine djeca se moraju igrati košarke. Mislim da ne bi trebalo opterećivati djecu sa nekom taktikom, nego samo tehnika, individualna taktika. Samo bez jakih zona, bez jakih pick and rollova, sve igra 1 na 1 i da ih se nauči da razumiju košarku, da znaju kad moraju trčati, kad moraju promijeniti mjesto i tako dalje. I onda negdje možda u 13. 14. godini početi polako uključivati taktiku i to je to, ne. Tako, 14. zapravo godina tu polako ih upoznavati sa pick and rollom i tako dalje. Nikakve akcije 5 na 5 i to ne. To je too much. Vidio sam nedavno klip gdje je nešto su kao, nisu sprdali, ali ljudi koji se bave ne onom, ne N1 su isti profesionalci, oni isto imaju... Da, sam jučer, onda ne znam. Uglavnom, nešto kada su pitali profesionalni košarkaše, da li bi konkretni ljudi ne iz N2, nego iz onih, kako se poluamaterski, da li bi mogli, bez obzira na njihov onaj dribbling, oni su rekli da ne. Jedan ti je samo, gledao sam, mogu reći zapravo, gledao sam dokumentarac o N1, kako je počeo, taj mixtape, ne? Da. I jedini koji je prešao u profesionalci je bio Skip to My Lou, odnosno Rafael Alston, tako nešto. On je igrao, ne znam za koji klub je igrao. Čak sam ga ja još uvatio u NBA-u da je igrao. Ne, oni su znači jedna je razlika hakl, drugo je 3 na 3, ovo što imao Fibi na 3 na 3, treće je igrat 5 na 5, to je dijametralno suprotno nešto. Tako da ti dečki sa N1-a, oni su predivlji da bi se mogli podrediti kolektivu. A i puno stvari koje oni rade su prekršaj u nošena, koraci, dupla dribling i tako. Tako da mislim da ne. Jako teško bi se... Zapravo da su toliko dobri za NBA igrali bi sigurno, jel? Mislim, sigurno bih uzeo neko. To sam čuo, kao nećeš kao da si actually dobar. Mislim, uvijek mi taj fazon da ti N1 igrači, svi ostali koji se bave tom spektakularnom košarkom, da oni više igraju na tu foru da se da budu što, Pa da budu lijepi oko, ajmo reći. Da budu više entertaineri nego što ne. Pa to zapravo je, ta streetball je entertainment. Dobro, evo, polako... 34-19 Dunja, dobro, nisam failala totalno. Polako privodimo kraju, pa možemo još jedno dva pitanja ovako odraditi nevezano uz košarku. Šta? Aha, smo gotovi, izvo? Da manje polovrijeme. Eto, super. Spominjao si da gledaš sad dokumentarca, znači nemaš ništa protiv ovih modernih tehnologija, gejmanja, streaming servisa, to ti se... odgovara, nemaš ništa protiv toga za sebe, za djecu i to, znaš, sad dosta ljudi se buni kao protiv i društvenih mreža i ovaj streaming servisi nema televizije, gaming i to sve ostalo, to all for it. Pa ovisi kako se koristi, ako se koristi u pametne svrhe, definitivno je dobro, ako se koristi u negativne, a ja bih rekao dosta često danas koristi u negativne, onda i nije toliko dobro. Mislim da bi djeci trebalo ograničiti korištenje društvenih mreža definitivno, a to roditelji su prva blokada koji moraju to napraviti. Tako da, ali jednostavno moraš biti u korak s time, moraš to pratiti ako želiš biti dio društva danas, ali umjereno i pametno. Za sebe kažeš da si bon vivant, s time smo otvorili emisiju pa možemo je zatvoriti. Šta to točno znači? Da, šta je prevod direktno? Je li to samo putovanja, uživanja u finim cugama, klopama? Pa ja bih rekao vivaj kao život, bon je dobro, znači dobar život, ja bih rekao.
da voliš život, hedonizam čisti, znači putovanje ugađam sebi, znači ako negdje idem zato što mi to gušt, da idem zato što moram. Da. Tako da evo, jednostavno imam tu, a nećemo više ni igrati, ti moraš se slopiti. Gledao sam jedan film, mislim da je bio Gambler sa Mark Wahlbergom, gdje on razgovara sa nekim isto je poznati glumac, mislim da je glumio Kremenka u filmu, nemam pojma. I on je kao glumi mafijaša, onda mu on kaže nešto je posuđivao lovu od njega, njemu taj mafijaš kaže kao najbolje ti biti fuck off position. Fuck off position imaš dovoljno love da kad ti neko kaže aj napravi ovo, ti kažeš fuck you. Ili fuck you position. Znači zapravo nisam dužan nikome i jednostavno mogu dozvoliti sebi da kažem neću, hoću i da radim ono što zaista volim. Nikome ne može prisiliti, nikome nema u šaci, tako da to je jedna sloboda koja, nažalost, ne može puno ljudi iskusiti. Ja bih volio da svi mogu iskusiti, ali znam kakva je situacija i da ne može. Ali eto, zato što ja to mogu, u tome uživam i ne mislim da, kako bih rekao, respektiram to, ajmo reći. Nisam to uzeo zdravo za gotovo, znam kako ljudi žive oko mene, jel? Ali u tome guštam i nije me sram to priznati. Zaslužio sam. Mislim da je to odličan kraj. Znači, rezime, ona za poželiti. Mislim, dobro, ne, ona kako izgubila si, ne znam da li rezime za poželiti. Ne, ba meni je super, pa igrala sam sa NBA. Svi smo pobjednici. Ne, ali znači igrala sam sa Gordanom fucking Iričekom, NBA igračem i nisam na nuli, nego sam actually uspjela nešto postići, tako da. Eto ga. Ja sam zadovoljna. Znači, Dunja je zadovoljna, Gordana, ja nadam se da si ti bio zadovoljna. Pa super, ugodno, da. Eto, svaka čast. Mislim, hvala na kraju krajeva što si došao, što si odvojio vrijeme da dođeš, da se ovako opustiš. Sad ćemo mi kako samo ugas kamere i sam ćemo nastaviti chillat, koliko mi se čini, zato što svi smo u toj nekoj poziciji. Vi, dragi naši gledalci, šta da vam kažem, očekujte nas uskoro sa novim gostima i novim svakakvim nekim avanturama. Dunja, da li imaš ti neke završne riječi da Leo ne trebunja? Gordane, hvala ti još jednom, hvala naravno mom kolegi Leu. Hvala i Disney Plusu koji nas je sponzorirao, odnosno koji nas je podržao kroz ovu avanturu. Na početku smo igrali igru iz Star Wars universa. Star Wars kao i hrpu drugih stvari možete pronaći na Disney Plusu koji je nedavno stigao u Hrvatsku. Čekirajte, stvarno su odlični, provjerili smo i mi, a čekirajte i naše društvene mreže, YouTube, TV kanal, znate da smo posvuda, pratite nas i dalje. I svakako nas pratite i dalje u novim epizodama Hoj Cita jer imamo super zanimljive goste. Vidimo se.